Ay, good morning, good morning, good morning. Mga ka-trimate, mga kapurbar. Dito na tayo, may cottage na tayo. Tag 300 lang. 500 na. Sabi ko naman naman. Sabi ko sila bigay ko na ay 300. Tapos may naligaw pa ditong baboy. Ay, anak pala ng baboy. Ayan oh. Biik pa lang, biik. Dala-dala ng amo ng amo niya kay wala daw gatas yung inahin. Dinadala-dala niya. nakapikit siya oh. Bibilad eh. Paaraw ka lang, paaraw ikaw. Baboy Ramo. Ay, parang makakatulog ka na. 1 week pa lang daw yan, 1 week. Ah, 1 week pa lang. makakatulog ka na. Ang liit niya. Oink, 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 oink. Malapit akin, malapit sa akin. Oink, oink, oink. Yo. Oink, 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 oink. Hi. Hoy. Oink, 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 oink. Hoy. Hoy. Biik pa lang. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Grabe, ang liit niya oh. Oink, 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 oink. Cute no. Oink, oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 Ano oink. tapatan? Tama na yan. Ano nga ako nag-video. Pa, ito ano mo. Kailog lang kami mga katropa, mga kapurbar. Daranak Falls to. Daranak Falls. Kaso wala pa kami sa falls. Kain muna tayo mga ka-trimate. Almusal.